Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sylvia Siva. My student's number is 24 21 22 11193. And in this video, I will explain how to analyze data using descriptive statistics. The data used in this tutorial is students' motivated strategies. In this analysis, I will calculate the measures of central tendency, mean, median, mode, and measures of variability, range, quartile 1, quartile 2, quartile 3, interquartile, variance, and standard deviation. Okay, and here I have already prepared the data table beforehand. I will also show the frequency polygon based on the data. Now let's begin the analysis. All right, first we should filter the data from smallest to largest. First, we need to click the data and go home, find sort and filter, choose sort smallest to largest. All right, done. And next, we'll find out the score. Actually, there is manual way, but we have another easier way. So how? Bagaimana? Pertama, first we go to data, click advanced, and click copy to another location. In list range, masukkan kolom A, and in copy to, masukkan kolom B. Click unique records only, and click OK. And here's the value. Okay, kita tinggal copy saja setelah ini, paste into score. Alright. And before we continue, I want to add logo sum, symbol sum, in insert. Go to symbol, choose sigma ini, kelebihan. And here, kita masukkan sumnya, agar langsung dijumlahkan. Sum. Kita klik skor pertama sampai skor 13, close brackets, and enter. This is the result. Okay, next, frequency. How to find frequency? First, click equal, and masukkan formula count if. After that, we need to masukkan kolom A, and then kita tambahkan koma, because in my instructions need to click koma. And if your instructions are different, choose according to the instructions. Kita harus tambahkan skor pertama, and after that, kita tutup kurungnya, close the brackets, and enter. Kita tinggal drag dari sini. Okay. After that, kita ke XF, X kali F. Kita hanya perlu mengikuti alurnya saja, tambahkan sama dengan selalu, equal, always. And kita kalikan X score dengan bintang kali ya, bintang itu dikali dengan frekuensi, and enter. We drag again. Alright. And now X mean. But before we find X mean, we need to find out the mean first. Okay. To find mean, we need to divided the result of XF and the result of frequency. Okay, kita jumlahkan di sini. Membagi. Okay, sebelumnya karena di sini belum ada hasilnya, sumnya kita tarik ke kanan. Okay. Nah, and here's the result. Alright, kita tambahkan equal like usual and click result of X kali F. Kita bagi dengan hasil dari frequency and enter. And here's the result. Kita tinggal masukkan saja ke sini. X-nya dari score kita kurangi dengan mean di sini. And enter. Before we drag this value, we need to add dollar here. Alright, enter. Kenapa harus pakai dolar? Karena agar teratur. Jadi pas ke bawahnya itu tidak berantakan. Salah. Sorry. Tidak berantakan ya. Kita drag. Okay. Next, X min kuadrat itu sama ya, kita tinggal ikuti alurnya saja. X min sudah kita temukan, tinggal pencet, kita tambahkan simbol kuadrat, and do N2. Setelah itu, enter saja. Kita drag again. And jika nilainya terlalu besar, kita bisa change with number. Okay.
Sekarang kita ke F kali X min, sama ya. Kita tinggal ikuti alurnya saja. F itu frekuensi dikalikan dengan bintang, lalu masukkan X minnya, X min kuadratnya. And enter. Kita drag seperti biasa. Oke, jika terlalu besar, kita ubah dulu ke number. Alright. Okay, this section have done. We move to next section. Kita di sini akan mencari median. Nah, median itu adalah nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Dengan cara melihat frekuensi. Nah, di sini kan hasil dari frekuensinya itu 65. Nah, kita tinggal bagi 2 aja, jadi 32,5. Nah, setelah itu kita tinggal hitung aja dari atas ke bawah, di mana 32,5 itu di mana letak 32,5 itu. Nah, kita hitung saja. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 6, 17, 17 tambah 12, 29, 29 tambah 9, 38. Jadi hasilnya, jadi 32 itu berada di sini. Nah, ini tuh skornya 137. Jadi kita tinggal masukin aja 137. Nah, oke, sekarang mode itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, kita juga bisa langsung lihat saja ke frekuensi. Nah, di frekuensi itu, which the largest frequency, oke, ya 12 ya, here the largest is 12. The score of 12 is 132, 132. 132, oke. Nah, sekarang range. Range adalah hasil dari pengurangan skor terbesar dengan dikurangi dengan skor terkecil. Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan sama dengan seperti biasa, terus kita tambahkan largest score, kurangi dengan small score, kita tinggal enter saja. Oke. And next, kita mencari kuartil 1. Nah, bagaimana cara mencari kuartil 1? How to find the quartile 1? With formula quartile here, and click the data, all the data, okay, and kita tambahkan koma sesuai perintah, choose first quartile karena ini quartile 1, and close brackets, and here's the result. Nah, kalau Q2 itu sama nilai tengah, jadi sama-sama seperti median. Jadi nilainya juga sama seperti median. Kita tambahkan saja langsung 137 sesuai dengan median. Okay, and next quartile 3 itu same like quartile 1. Kita cukup ini quartile, kita klik all the data and tambahkan koma and choose third quartile, kita close the bracket and done. Oke, interquartile itu adalah hasil dari pengurangan kuartil 3 dan kuartil 1. Oke, kita tambahkan kuartil 3 dikurang kuartil 1, enter. Oke, done. And next, variance. Untuk variance itu hasil dari fx min kuadrat ini. Nah, ini itu kita bagi dengan hasil dari frekuensi dikurangi 1. Nah, benar saja. Oke, next, kita akan mencari standard deviation-nya. Nah, standard deviation itu memakai formula dari SQRT. Nah, kita klik SQRT. Oh, sorry. SQRT. Oke, and choose variance. Kita tutup kurung lagi, close brackets, and enter. Here's the result. Okay, and the last one, we will to make a polygon. So, how to make a polygon? Pertama kita block score and frequency. After that, go to insert and choose recommended chart. And we choose this one. Click OK and sesuaikan ya. Sesuaikan saja. Oke. Okay, done. Okay, maybe that's all from me. Sorry if there's any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.